Bueno, mucha información para compartir. Vamos a comenzar con una nota que la verdad es muy interesante. Es decir, siempre hablamos, vamos a arrancar con el tema de la guerra en Ucrania, pero desde un aspecto diferente. Mucho se habló cuando la denominada desde el lado de los rusos operación especial, y todavía no le llaman oficialmente como una guerra, pero cuando buscaron a más personas que vayan a combatir, empezaron a llegar los llamados para ir a la guerra, los mails, y quizás se enteraron de, y lo contamos, de muchos jóvenes que empezaron a escaparse de Rusia, porque no querían pelear esta guerra, ¿no? Muchos la consideraban que no era su guerra, otros obviamente sí. Pero la verdad es que pocas veces se escuchó a los jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Rusia con la guerra? Hemos mostrado imágenes, por supuesto. Creo que del lado de Rusia la información obviamente es mucho más sesgada porque no hay libertad de expresión. También hay una visión pro-occidental del conflicto y toda la prensa occidental tiene una mirada más favorable a lo que pasa en Ucrania. Pero la verdad es que en estas últimas horas hemos recibido un material que nos parece muy interesante compartir, porque vamos a hablar de los jóvenes rusos, de los que están a favor, de los que están en contra de la guerra, pero lo que está pasando con estos chicos. Los otros días les mostramos las imágenes de estos chicos tan jóvenes en Crimea, saludando a sus madres, ¿no? Que iban a combatir. Y la verdad que cuando vimos las imágenes y escuchamos los testimonios, nos pareció que era una muy linda historia para escuchar a los jóvenes, a los que han decidido ir a combatir y a los que no les queda otra alternativa que esconderse porque los obligan a ir a la guerra. Y quienes no van a la guerra tienen una situación muy fuerte para enfrentar con el Estado ruso, con el gobierno de Vladimir Putin. Bueno, es una nota que me parece que es, como les decía, muy interesante y por eso queríamos compartirla con ustedes. Alexei vive en la clandestinidad. Sale lo necesario y con el rostro cubierto para no ser identificado por cámaras de seguridad. Usa el teléfono lo necesario. Cambia de chips constantemente. Se cuida por internet. No habla con nadie. Alexei es un reservista del ejército, convocado de forma urgente para pelear en Ucrania, pero prefirió desertar. Нет такого слова, которое можно сказать, насколько это бесчеловечно, подло. И является проявлением акта трусости и бесчеловечности одного человека. Я считаю, что принимать участие в этом – это позор для самого себя, это клеймо на всю жизнь. Desde hace 4 meses, Alexei vive atrapado en su propio país, expuesto al riesgo de ser detenido. Las citaciones a cientos de miles de reservistas en Rusia no paran de llegar. Algunos, nadie sabe cuántos, prefirieron no responder a ellas. Aunque es posible quedar exento por razones médicas o profesionales, este es un recurso de resultado incierto. Cientos de miles de rusos prefieren intentar huir del país antes que arriesgarse a ser enviados al frente. Pero escaparse también puede ser un problema. Se enfrentan a no poder volver a ingresar al país y a que se anule su pasaporte. Тем не менее, остается, да, еще множество административных способов, такие как просто не фиксировать факт своего перемещения по стране, остаться где-то либо в дикой глуши, страна большая, места очень много, либо же наоборот потеряться в каком-то большом городе, использовать средства мобилизации и просто-напросто избегать массового скопления людей и точек, где могут находиться непосредственно полиция, сотрудники военного комиссариата, военные, те, кто могут непосредственно попытаться призвать. 8 amigos de Alexei ya fueron reclutados. Algunos obtuvieron una exención, otros se escondieron como él, otros fueron a la guerra. Dmitry tuvo suerte, no había informado su mudanza y la citación llegó a una dirección en la que ya no vive, algo que le permitió ganar tiempo mientras pensaba cómo será su futuro. Отказываюсь абсолютно принимать участие в боевых действиях, поэтому я буду делать все, чтобы не оказаться на фронте. Это, во-первых. Во-вторых, если я не смогу противодействовать государству, административному аппарату, я скорее предпочту сесть в тюрьму.
Pero así como algunos se esconden y se convierten en objetores de conciencia, otros partieron orgullosos al frente, con un destino incierto. Este es el caso de Дмитрий, quien perdió una pierna en los primeros meses de la guerra. Получается, ползу дальше на четвереньках, по возможности, как только могу, получается. И подрываюсь в этот момент на мине. Такой взрыв сразу. Я сначала не понял, что произошло, ни боли, ничего не почувствовал. Просто резкий взрыв. Смотрю, а у меня ноги нет. Я такой говорю, я так понимаю, ноги нет. То есть еще не отошел полностью от наркоза, да? Они такие молча так, говорят, нет. Говорит, радуйся, что живой. Я говорю, я рад, что я живой остался вообще. A poco tiempo de recuperarse de la herida, conoció a Alexandra Makarova, quien se describe a sí misma como una escritora zeta. La letra se convirtió en un símbolo del sentimiento a favor del ejército ruso. En la Rusia militarizada y patriótica promovida por el Kremlin, el romance del soldado que dejó una pierna en Ucrania y la escritora conservadora que promueve las ideas de Putin es una historia de amor perfecta. Hija de un oficial militar, Makarova dice que durante mucho tiempo había buscado a un hombre tan fuerte como su padre. Потому что, прежде всего, я должна мужчину уважать. А в наше время очень много, как вы знаете, по потоку уехавших с началом спецоперации, да, очень много трусов и, в принципе, не сильно достойных людей. А как только я Диму увидела, и он герой такой, мой герой. Критики очень, поддаются люди сейчас, которые поддерживают СВО. В общем, я наоборот, я всегда был за. И потому что я знаю правду, да? То есть, как оно на самом деле было в Донецке. Когда тебе домой прилетают 4 раза с украинской стороны, да? La joven pareja se casó en noviembre. Dmitry cobró una compensación de $41,000 por su lesión y está esperando recibir un certificado de veterano para obtener un préstamo y comenzar una nueva vida. Juntos dan clases de literatura y difunden lo que ellos llaman valores patrióticos. В числе я даю им какие-то азы патриотического воспитания, пытаюсь сформировать у них правильное мировоззрение, да, сформировать новое поколение достойных граждан Российской Федерации. И знаете, я чувствую эффект, чувствую прогресс, да, в родине у них появилось больше понимания, понимания того, что такое государство, как оно работает, как оно защищает своих граждан, понимание того, для чего началась эта спецоперация и чем она должна закончиться в итоге. И понимание того, что мы все-таки единый народ, и мы должны во время военных каких-либо действий быть на стороне своего государства. Pero no todos los jóvenes rusos tienen esta mirada sobre la situación que atraviesa el país. La mayoría de los que viven y estudian en las grandes ciudades son un segmento de la población que a menudo no está de acuerdo con el Kremlin. Según una encuesta reciente, alrededor del 30% de los rusos de entre 18 a 24 años están en contra de las acciones de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania. Muchos critican la campaña de Moscú y se aíslan en grupos reducidos. Otros se van del país aunque no corran riesgo de ser llevados al frente, sino simplemente por no estar de acuerdo con el gobierno. El Kremlin calificó este éxodo histórico de los jóvenes del país como una autopurificación. Я не смотрела в телефон, в метро, я не читала книгу, я не слушала музыку. Это был такой период, когда я просто садилась и смотрела людям в глаза и пыталась вообще понять, для себя самой, им нормально, вообще, как они себя чувствуют. И я, мы уже подъезжаем, и я смотрю на какого-то парня, он тоже на меня смотрит, и мы просто начинаем плакать оба. И у него слезы, и у меня слезы, и как-то это был такой важный момент. Los que se quedan, pero están disconformes, no siempre lo tienen fácil. Muchas familias están divididas por su postura en torno a la guerra en Ucrania y señalan una ausencia de perspectiva y una exclusión de la vida política. Al dificultarse expresar abiertamente su descontento, muchos jóvenes buscan establecer proyectos a pequeña escala, como recolectar donaciones para refugiados, hacer trabajos voluntarios u organizar eventos culturales. Con estas actividades tratan de aportar a un cambio sin enfrentarse abiertamente
con el Estado. Otros, sin embargo, eligen sumergirse en una forma de exilio interior que recuerda a la época soviética, distanciándose de una sociedad con la que no están de acuerdo. Я сейчас не делю совершенно точно людей на тех, кто за и кто против, потому что я понимаю, что даже тот, кто находится по другую сторону баррикад, он все равно может быть для меня очень близок и ценен. Или могут быть совершенно разные причины, по которым они придерживаются других взглядов. Самый яркий пример, наверное, для меня это моя бабушка. И я понимаю, что это безумно ценный для меня человек. При этом, конечно, она поддерживает СВО. И я ни разу ее за это не осудила, потому что я не вправе ее осуждать. Она сделала слишком много лично для меня. И ничего не сделала и не планирует делать плохого тем, кто находится за пределами нашей страны или тем, кто против. En una sociedad en la que la demanda de antidepresivos aumentó un 50% en el transcurso del año, la guerra en Ucrania no está pasando desapercibida.